Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 6 with me Faisal Romdon and my friend Sylvia Octaviani and then Anissa Syahputri and Fitri Arlita Dinanti. We'll be explain the material about instructional goal and objectives. The first is instructional goals and objectives. Instructional goals are general statements of conditions that the program, course, or lesson seeks to make reality. Goal statements should be generated from a comprehensive needs assessment. The importance of goals in understanding human behavior is critical. Instructional objectives identify a desirable change that is measurable and achievable within a specific time frame. The objectives are instructions about what we want the students to be able to do and include specific conditions, how well or how many, that describe to what degree the students will be able to demonstrate mastery of the task. A performance objective identifies a behavior that indicates targeted learning has occurred. The performance objectives indicate which skills and abilities are to be developed and what knowledge is to be gained from instructions. Ya, jadi maksudnya di sini yaitu penjelasan secara umum pada kursus atau pembelajaran yang berusaha untuk diterapkan nantinya menjadi kenyataan. Pernyataan tujuan harus dihasilkan dari penilaian kebutuhan secara menyeluruh. Lalu mengidentifikasi atau mencari perubahan yang terukur dan dapat dicapai dalam waktu tertentu. Tujuannya adalah instruksi tentang apa yang kita inginkan, yaitu sejauh mana siswa dapat melakukan dan menunjukkan penguasaan dalam tugasnya. Sebuah tujuan kinerja menunjukkan target pembelajaran. Selain itu juga menunjukkan keterampilan dan kemampuan apa yang harus dikembangkan dan pengetahuan apa yang akan diperoleh dari pengajaran. Oke, next. An instructional goal can be a general statement about the intention of the instruction. However, an instructional objective is usually much more specific about how and to what degree the instruction will affect the learners. Based on the goal, students will become better writers. One instructional objective might be, upon completing the lesson, students will produce a traditional 5-point essay with a recognizable introductory paragraph that includes a thesis statement, 3 paragraphs supporting the thesis statement, and a concluding paragraph that restates the thesis. Ya, jadi maksudnya itu tujuan instruksional biasanya jauh lebih spesifik tentang bagaimana dan sejauh mana instruksi akan mempengaruhi peserta didik. Okay, next slide. An instructional goal can be used as an organizing topic for subordinate instructional objectives. For example, the instructional goal students will recognize and value the behaviors of a healthy lifestyle might serve as the organizing topic for a number of specific instructional objectives. The example goal and objectives all have one thing common: they focus on what the learner will do upon completing the instruction. Keep in mind that this approach to designing instruction is a key component of instructional system design. Ya, jadi tujuan dari instruksional dapat digunakan sebagai topik pengorganisasian untuk sejumlah tujuan instruksional tertentu. Contohnya, siswa akan mengenali dan menghargai perilaku gaya hidup sehat. Contoh dari goal dan objektif pada instruksional semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu mereka fokus pada apa yang akan dilakukan pelajar setelah menyelesaikan instruksi.
Okay, next will be presented by Anissa Shah. Next is popular approach to setting goals and objectives. Approach is designed to generate performance objective and is inextricably connected to behavioristic instructional design application. Roger Merger recommends using three components in writing learning objective. One is action. Identify the action the learner will take when he or she has achieved the objective. 2. Condition. Describe the relevant condition under which the learner will act. And 3. Criterion. Specify how well the learner must perform the action. Jadi, popular approach to setting goals and objective adalah sebuah pendekatan yang dirancang untuk menghasilkan tujuan kinerja yang berkaitan erat dengan aplikasi desain instruksional behavioristik. Dan Roger Merger juga merekomendasikan penggunaan 3 komponen dalam menulis tujuan pembelajaran, yaitu 1. Sebuah tindakan. Identifikasi tindakan yang akan diambil siswa ketika dia telah mencapai tujuan. 2. Yaitu kondisi. Jelaskan kondisi yang relevan di mana pelajar akan bertindak. Dan 3. Sebuah kriteria. Tentukan seberapa baik pelajar harus melakukan sebuah tindakan. And next is setting goals. Regardless of any lack of visible evidence, setting goals for instruction is a critically important part of the instructional design process. Instructional design almost always works within an organizational structure with its own idiosyncratic demands. More than likely, tradition, politics, and the predilection of decision makers will be critical factors in determining the goals for any instructional design project. One method of determining instructional goals in this manner is to apply the Functional Analysis System Technique, or FEST, to create a FEST chart. FEST charting was developed within the field of the value engineering, whereas it used the decrease costs, increase profit, and improve quality. Jadi, dalam setting goals, terlepas dari kurangnya bukti yang terlihat, pengaturan tujuan untuk instruksi adalah bagian penting dari sebuah proses desain instruksional. Desainer struktur hampir selalu bekerja dengan struktur organisasi dengan tuntutan idiosinkretiknya sendiri. Lebih dari mungkin, tradisi, politik, dan predileksi pengambil keputusan akan menjadi faktor penting dalam menentukan tujuan untuk setiap proyek desain instruksional. Metode lain untuk menentukan tujuan struktural dalam manner ini adalah dengan menerapkan teknik sistem analisis fungsional atau FEST untuk membuat FEST chart. Charting FEST dikembangkan dalam bidang rekayasa nilai di mana digunakan untuk mengurangi biaya, meningkatkan keuntungan, dan meningkatkan kualitas. Another approach to evaluating the success of the specific goals and objective is to compare them against each other. As the project takes shape, the designer continues to ask him or herself if the objectives support the goals to determine whether the objectives are appropriate. At the same time, the designer asks him or herself whether the goals realistically reflect the objective to determine whether the instructional goals are appropriately articulate. Jadi, pendekatan lain untuk mengevaluasi keberhasilan tujuan dan sasaran yang ditentukan adalah dengan membandingkannya satu sama lain. Saat proyek mulai terbentuk, perancang terus bertanya pada dirinya sendiri, apakah tujuan itu mendukung tujuan untuk menentukan apakah tujuan tersebut sesuai. Pada saat yang sama, perancang bertanya pada dirinya sendiri, apakah tujuan nyata mencerminkan tujuan untuk membentuk apakah tujuan instruksional diartikulasikan dengan tepat.
Okay, the next, translating goals into objectives. The purpose of interaction is the same of goals. Goals are the desired outcomes of any interactional activity. The desired outcome can be described as what the learner will be able to do after completing the interaction. Determining the desired outcome in advance is an important step in the design process if student success is ultimately to be measured against some particular standard or evaluation criterion. Clearly stated instructional objectives also make it easier for the design team to produce instruction that meet the agreement of everyone involved. Menerjemahkan tujuan menjadi tujuan. Tujuan pengajaran sama dengan tujuan. Tujuan adalah hasil yang diinginkan dari setiap kegiatan instruksional. Hasil yang diinginkan dapat digambarkan sebagai apa yang akan dilakukan pelajar setelah menyelesaikan instruksi. Menentukan hasil yang diinginkan terlebih dahulu merupakan langkah penting dalam proses desain jika keberhasilan siswa pada akhirnya akan diukur terhadap beberapa standar atau kriteria evaluasi tertentu. Tujuan instruksional yang dinyatakan dengan jelas juga memudahkan tim desain untuk menghasilkan instruksi yang memenuhi kesepakatan semua orang yang terlibat. Smith and Ragan write, goals are valuable to all members of a learning system. They help the designer because they provide the focus of interaction, guiding the designer in making decisions about what content to include, what strategies to use, and how students should be evaluated. A clear specification of objective is especially important when a number of individuals, such as designer, content expert, graphic artists, and programmers, work together to produce interaction. In this situation, the learning objective serves as a concrete focus of communication. Smith dan Ragan menulis, tujuan sangat berharga bagi semua anggota sistem pembelajaran. Mereka membantu perancang karena mereka memberikan fokus instruksi, membimbing perancang dalam membuat keputusan tentang konten apa yang akan dimasukkan, strategi apa yang digunakan, dan bagaimana siswa harus dievaluasi. Spesifikasi tujuan yang jelas sangat penting ketika sejumlah individu seperti desainer, ahli konten, seniman grafis, dan programmer bekerja sama dengan menghasilkan instruksi. Dalam situasi ini, tujuan pembelajaran berfungsi sebagai fokus komunikasi yang konkret. Okay, next slide. Evaluating the success of setting goals and objectives. The specified instructional goals and objectives should be supported by the data gathered during learner and task analysis. Jadi tujuan dan sasaran instruksional yang ditentukan harus didukung oleh data yang dikumpulkan selama pelajar dan analisis tugas. The question to answer about the goals and objective is, do these goals and objectives direct us to create instruction that support the identified population of learners in gaining skill with the tasks that have been identified? In traditional instructional design, it's important to take some time to consider whether the goals and objectives developed have truly grown out of the learner and task analysis. Pertanyaan yang harus dijawab tentang tujuan dan sasaran adalah, apakah tujuan dan sasaran ini mengarahkan kita untuk membuat instruksi yang mendukung populasi pelajar yang teridentifikasi dalam memperoleh keterampilan dengan tugas-tugas yang telah diidentifikasi. Dalam desain instruksional tradisional, penting untuk meluangkan waktu untuk mempertimbangkan apakah tujuan dan sasaran yang dikembangkan benar-benar tumbuh dari analisis pelajar dan analisis tugasnya. I think that's enough of the presentation.
If there are any question, please ask to WhatsApp group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.